አምናይ መኸተ ጉዳይ አምናይ ብሱር ቀጻሉ ህላው ህዝብ ትግራይ እውን ዝውስን ዋና ክሪቲካል ዝኾነ ሮል ዝፃወት ዝሓይል እዩ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ ርክብ ህዝቢ ብዛዕባ መኸተ ብዛዕባ ጽምዶ ቅድም ንኻኺኢኻ ነርካ እሳብ ኣነገረና ከመይ ነይሩ ትዘተ እንታይ ይመስል ዝተባሃሉ ነገራት እውን ተልዮም ንሚድያ ዝኾነ ምናልባሽ ስታሊን ንእሽተይ ተፈቒድካለይ ንእሽተይ ግዜ ወሲደ መሪሕነት ብዛዕባ ጽምዶ ጥራሕ ነፅኢልና እንተርኢናዮ ሙሉእ ምስሊ ይህልወና ናይቲ መሪሕነት ሓድነት ናይቲ መሪሕነት ናይ ምምራሕን ፍጻምን ዓቕሚ ናይቲ መሪሕነት ህይወትን ናይ ራእይ ሓድነትን ብድምር ተንሪኦሞ ምናልባሽ ወዲ ቢተውዓንተ ወግልፅ ኣቢልዋ ነይሩ እሞንኒ ኣነ ውዚየ ዝመውት ክብል ይኽእል እያ ምናልባሽ ንሕና ናይ ሚድያ ሰባት ኢና ንሕወሓት ወኪልና ንዛረብ ኣብታ ኣኸባ ዝነበረ ክነልዕል ከለና እውን ነታ ኣኸባ ዝነበረ እዋን መግለፂ ክነቕርብ ተይኮነስ ንሕና ከመይና ንዕዘቦ ከመይና ንርድኦ ዝብል እዩ ኣንተ ወዲ ቢተው ምስ ናይ ሃገርነት ምስረታ ገለገለ ብዙሕ ነገር ወጊዑ ገሊኡ ናይ ውልቀ እምነቱ እዩ ኣነ እውን ናይ ውልቀ እምነተ እየ ብዙሕ ነገር ተዛሪበ ንሕና ንብል ዘለና እቲ ሃገራዊ ኩነታት ተቐይሩ ኣሎ እዚ ትግራይ ከበባን ዕፅዋን ኣብ ጥፋኣትን እዩ ዘሎ ምስ ትሕልፍ ታሪክና ክረአ ከሎ ተስ ፌደራሊዝም ክንብሎን ተስ ኮንፌደሬሽን ክንብሎን ተስ ፌደሬሽን ክንብሎ ተስ ኣሓዳዊ ክንብሎን ተስ ነፃ ሃገር ክንብል እንተስ ንዋንነት እዚ ትግራይ ክንፈቅድ እንተስ ተህዘብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ከብሃሪኡ ሃገር ክንምስርትስ ብስር ክልል ኮይና ክንነብር እስከ ዝፈቅድ ድዩ እንታይ ፈታዊ የፍርየልና እዙዩ እንታይ ፀላእ ይፈጥረልና እዙዩ መዓዝ እንታይ ንግበር ዝብል ንህዝቢ ትግራይ እንዳይነት ይቕረብ ትውድኡ ክዓውዝዩ ሓደ ቁርፅ ዝበለ ነገር ሒዙ ቅረብ ዝብል ምናልባሽ ኣብታ ኣኸባ ዘለና ጠቐስና ስለነውግዕ ዘለና ከም ዘብኡ ተወሰነ እንተለዓለም ገይሮም ከይርድኡና ሞ ካልኦት ሚድያታት እውን ከይጥቀሙሉ ኢለ እየ እቲ ሪፎርም ንብሎ ዘለናስ እዚኣ ሓንቲ እያ ግን ብዙሕ ነገር ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃለዋትን ድሕነትን ዝምልከት ሕዚ ኣትያቶ ዘላ ኢትዮጵያ ዓዘቕቲ ብኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ከመይ ንውፃእ ናበይ ንኸይድ ዝብል ግን ሓድሽ ውሳነን ለውጥን ይደሊ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ንረአዮ እቲ ሪፎርም እዚኦምን ወዲ እዚኦምን ተብልሒ ሒዙ ክመፅእ ግን ሓቀኛ ለውጥን ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ናይ ነጥቢ መቁፀሪ ገለገሊኦም ፓተንት ራይት ይሓትሉ እዮም ስታሊ ፓተንት ራይት ከምዚ ኣብ ሕግታይ ንብሎ ኣለና ናይ ቅዳሕን ተዛመድትን መሰረት ንብሎም ኣለና ኮፒራይት ናይ ቅዳሕ መሰልን ናይ ፈጠራ መሰልን ዝበሃል ፓተንትና ኮፒራይት ማለት ሪፎርም ናይ ውድብ እምበር ናይ ውልቀ ሰብ የለን ሪፎርም ንህዝቢ ትግራይን ነቲ ውድብ ዕላማታትን መፈፀም እምበር ውልቀ ሰባት ታርጌት ዝገበረ ኣይኮነን ማለት እዩ ሶ ናፍታ ፅምዶ እንታይ እየ ከምፀልካ ደሊ መስለካ ስታሊን እቲ መሪሕነት ዘለዎ ጥዕና ኩነታት መሪሕነት ዘለዎ ሓድነት መሪሕነት ዘለዎ ጥንካረን ዓቕምን መሪሕነት ዘለዎ ድልውነት ነቲ ፅምዶ እውን ዝፀልዎን ብፅቡቅ ይኹን ብሕማቅ ዝፀልዎ ምክንያቱ መሪሕነት ዓዲ ጥዕና እንተዘይኮይኑ ነናይ ባዕሉ ፖለቲካ ዝተላልፋ ክብል ንታን ህዝቢ ትግራይ መድሕን ዝኾነት ፅምዶ እውን ሓውላል ዓይኒ ዝርያ ውልቀ ሰባት ከም ዘለው ዝረአ ነገራት ስለ ዘሎ እዩ ካብ ድሕሪ ዝንዓቆ ክንዓቁሮ ዘለና እውን ኣይኮነን ገለገለ ይንብልን እምበር እቲ ባይታ ዘሎ ተብደገ ዘሎ ገለገሊኡ ፎርማል መድረክ ዘይዝረብ ግን ካብ ዓይኒ ህዝቢ ትግራይ ካብ እዝኒ ህዝቢ ትግራይ ዘይተፈለዩ ነገራት ኣለዉ ብግልፂ ክንነቕፎም ክንወቅሶም ስለ ዝግበአና እዩ ኣነ ድሕሪ ጉባኤ ዘሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ገዛ ክራይ ዘይብሉ ቢሮ ዘይብሉ ማህተም ዘይብሉ መሃይኡ እናተኣገደ ደቁን ሰበይትን ናይ ሓደጋ ኣትየን ቤተሰብ ናይ ሓደጋ ኣትዩ ብሓቂ ኣባል ሕወሓት ምዃኑ ዘፅንዕ ከም ዝስኻ ዝበልካዮ እውን ከቢድ መከራን ፈተናን ኣትሪፉ እዩ ነዚ ናይ ብልፅግና ተዳቂሉ ዝነበረ ፅግዕተኛ ሓይሊ ፀላሪጉ ካብ ትግራይ ዝደብረ እዩ መንግስቲ ክጠልም ከለ ዝውድብ እዚ ተቃዋሚ ውድብ ኮይኑ እዩ ስዒሩ ሳላ ኣባላትን መሪሕነትን ሳላ ህዝቢ ትግራይ እዚ ንታሪክ ዝግደፍ ንምርምር ዝግደፍ ዓለም ክዛረበሉ ዝግባእ እዩ ምናልባሽ እውን ናይ ድኻ ዓዲ ናይ ድኻ ህዝቢ ኮይኑ እምበር ናይቶም ዝማዓወሉ እንተዝኸውን ነይሩ ብዙሓት ጆርናላት ብዙሓት መፅሓፍቲ እውን ተፅሓፍሉ መንግስቲ ዓምፅስ እቲ ህዝቢ ነቲ መንግስቲ ስርዓት ከትሕዝ ከሎ መዓት ካብ ደገስ ካብ ውሽጢ መዓት ፅግዕተኛ ተኣኪቡ በብእዋኑ ኣብ ፈቆድ ምጭምላቕ ዝነበረ ኣኪዮም ህዝቢ ትግራይ ዝኩሉ ዋጋ ክፊሎም ወኦም ማለት እዩ ሕወሓት ኩሉ ፈተና ሓሊፉ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ነዚ መሪሕነት ዝህቡ ቦትኡ ተረኪቡ ነዚ ፅግዕተኛ ሓይሊ ፀራሪጉ ዓድነት ትግራይ ናብ ቦትኡ ንምምላስ ሰራዊት ከይፈረሰ ብምድሓን ትግራይ ንስርሳታ ናይ ደም መሬት ክትከውን ዝነበረት ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ በዓል ውለታ እዩ ሕዚ እውን ታሪክ ሰሪሑ
بزو خناتات كي تشابه خي حفره جنبار نطيتيو يمرحنا حوحات زيد حلو وزي زي كحد حق يخون مبر صالح تقراي بزوله يقل يخون مبر هو حتى على هستقرا حستق على سيء صالح كلهم دقنا وش تنزلهم تقالتكم بزمن قد زي زمص مرحنا حوحات حزون ግን ጽቡቕ ምልክት ዘይንርአሎም ውሕዳት ጉዳያት ኣሎ ግልጽ ኢና ክንዘራረበሉ ዝግበአና ትጽምዶ እውን እዚ ጸልዎ ከይህሉ ይቀጻል ከይጸልዎ ስለዝሰግእ ዘለኹ ኣውፅይ መወገሲ እንታይ እዩ ዝብል ድሓርኩም መፀየ ግን ስልጥግና ኮይንካ ለውጡ ምምፃእ ከም ዝከኣል ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ከም ዘይእመን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ዘይእመን ሶ ገሌና ፀመርቲ ገሌና ተፀመርቲ ከም ዝኾና ገለገሊኦም እውን ሕጂ ውግእ ምኽፋት ወይ ሕዚ ስልላውነት ምሕሳብ ከም ዘይከኣል ሶ ግዜም ኩነታትን እስከዓነ መቻቹ ዳርጋ ምስ ብልፅግና ኦሮሞ ዳርጋ ምስ ስርዓት ብልፅግና ምንኽኻዕ ሕዝስ ምስ ከውሑ ምልታብ ዓይነት ምስ ዓብይኦም ምጉታት ዓይነት ጌርካ ተንበርክኻይን ፈርሐን ኢዱ ዝህብ ህዝቢ ናይ መኸታ ዓቕሚ ክፍጠር ንዙ ተፈላለዩ ስማትን ክህቡ ይኽእሉ ከምዚ ገና ዘይተመለሰ ናይ ጀኖሳይድ ሕቶ ከም ዘለና ኩሉ ግፍዒ ተፈፂሙልና ከምዚ ክንገብር ተተወደደ ግምተይ ነእቱን ኢና ናይ ፌደራል ባጀትና ተጠቐምና ምስ ፌደራልና ሰራሕና ማለት ክበልዕዎ እያ ዝደልዮ ግዛዕ ኣለ ምክንያታት ከምኡ ዝቐር ድሓር እዚ መንገድታት እዚ ጌርካ ገለ ብውልቀ ሰባት ትግለፅ እውን ዳርጋ ምስ ብልፅግና እውን ኢንፊልትሬሽን ብዘለዎ ዝመስል ርክብ ብዘለዎ ዝመስል ድሓርቲ ካብ ትግራይ ተሳዒሩ ዝኸደ ናይ ብልፅግና ዘዳቐለ ሓይልቲ ናይ ክሕደት ሓይሊ ናይ መኸት ዓቕሚ ዝውዕማት ብዙሕ ስለተዘራረብና ህዝና ምላስ የለን ንሱ እውን እንተስ ብሄራዊ ዘተ እንተስ ሕወሓት ሕዚ በይኑ ትግራይ ክመርሕ ይኽእል ብዝብል እንተስ 5 ዓመት መረፃ ክኢሉ እዩ ብዝብል እንተስ ዘተረ ገለደ እናተባሃለ እዚያ ተተኣኻኺብካ እንደገና ዝቕፅል 2 ዓመት 3 ዓመት ኣብ ውሽጥና ጉዳይ ተፀሚድና ይቅርታ ተፀሚድና ንስንሳትና ናተጨቃጨቅና ኣዳራሽ ክንሕልፎ ዝመስል ሰብ በዚ መንገዲ እዚ የብልካ ግዜያዊ ምሕዳር ዕድሚ ይኽነውሕ ደጊ ህዝብ እኮ ውግእ ይንኽእልን ህዝብ እኮ ምዕራብ ክነምልስ ይንኽእልን ህዝብ እኮ ከምዚ ክንገብር ይንኽእልን ሕዝና እውን ተኣቲና ዝገድድ ጥፍዓት እዩ ግዜ እንደ ንፀበ ምስ ብልፅግና ኦሮሞ ኮንካ ከም ምዕራብ ምምላስ ሕወሓት ሕጋውነት ምምላስ ይከኣል እዩ ሓደ 4-5 ዝኾነ ካብቲ ቅድሚ ተግልስ ተቢልካስ በቃ ዝተረፉ እኮ ውልቀ ህልኹ እኮ ምስ ውልቀ ሰባት እኮ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ዝብል ድሓር ብከምዚ ዝበለ መንገዲ ዝኩሉ ዕንክልልን ጥፍዓትን ሕሊፍና ትግራይ ናይ ደም መሬት ክገብርዋ ዝኩሉ ፅዒሮም ምስ ትግራይ ምስ ተዓወተ እንደገና ሕዚ እውን ልዕሊ ደብረፅዮንን ፈትለን ነብርሃን በላይ መማኽርቲ ዝኾነሉ ገለገሊኡ ከዓ ናይ ከባቢያውነት ኢለመን ተምፂኻ እገለ ከባቢ ዝኾነ ኪሎሜትር ዓቂንካ ወይ ዝኾነ ሩዋን ሽንጥሮን ዓቂንካ ንምምሕዳር ተባሂሉ ግልጋሎት ንመታወቅያ ንግዛዕ ንክጥዕም ተባሂሉ ንግልጋሎት ተመቐለ ሩዋን ሽንጥሮን ኪሎሜትር ንዓቀንካ ከዓ ንገለ ይወዝሕለው ንገለ ይውሕደለው ውዱ ካናውዚ ከረት ውዱ ካናውዚ መፀት ዘለኣለም ገለ ዲ ክመርሐካ ዘለኣለም ካብዚ ዲ መርሓ ክመፀካ እናተባሃለ ከዓ ይስራሕ እዚ ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዋላ ሓደ ሰብ ይኹን ዋላ ክልተ ሰብ ክርኢ ከለኹ ኣነ ይሕመኒ ይሓዝን እየ ሰለስተ ዘሰውዐ ሓደ ግልፂ ክንገብሮ ዘለና ስታሊን ወዲ ይተው ርእቶ ክትህልዎ ዝደሊ ዝማእኸላይ ኮሚቴ እዚ ተሸኪምዎ ዘሎ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከምቲ ናይ ቅድሚ 2011 ሞስኖ ስፊሕካ ዶ ዳኣንቲ ስራሕ ዕድል ፈጢርካ ዶ ኣዶ ንምንታይ ገዛ ወሊዳ ቤት ትምህርቲ ክንደይ ፐርሰንት ትምህርቲ ቤት ከይደ ይኮነ ዝማእኸላይ ኮሚቴ እዚ ተሸኪምዎ ዘሎ ታሪኻዊ ሓላፍነት ትግራይ ትህሉ ዶ ኣይትህሉን ህዝቢ ትግራይ ይህሉ ዶ ኣይህሉን ተወቲን ዲ ክጠርፍ ጠፊኡ ዲ ክተርፍ ሕነ መፍደይ ገይሮም ቂመ ወፃፅእ ገይሮም ዝቕይም ጓላ ይሃልዎ ዋላ ሕነ መፋዳ ይሃልዎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወዓለ ውለታ ነዛ ዓዲ እዚኣ ህንፀት ዝወዓለ ውለታ ንኣፍሪካ ዝወዓለ ውለታ ተረሲዑ ኩልኻ ቅጥቁጦ ዝኸኣልካ ዘይማን ግጥሚ ነውፂኻ ሽማግለ ኮይንካ ከምዚ ጌርካ ሃይማኖት መራሒ ኮይንካ መሪቕካ ኩሉ ነገር ተጌርካ ይጨፍለቅ ክበሃል ከሎ ሕዚ እውን ዝስጋእሲ 360 ዲግሪ ተኸይቡ 3 ዘሰውዐ 4 ዘሰውዐ ሶ ድሓን ምንተ ትግራይ ኢኻ ኺድ ተባሂሉ ተሰደደ መንእሰይ ትግራይ ፈቐዱ ቦታ ገና ስካርዮን ከይደረቐ እዙይ ንጎኒ ገዲፍካ
أبتارا قداي كتوع كلها بتعمي إزحم صوز مريح الناس زي ما إذا بشوعت بشو من تتدفيرا حداراون بتينا كابيتا سواون رحيقة من نار ناطلع أقل ولد قديفة أنا ياخد كيد سواء سويا دقة سويا حزن تخارم تنبر جن كعت تقرأي كحلف الله تقرأي حدا نجار كتصحيها لا بوت تدبس لو تطري سلام تري مكلاسان مسوعتان تمالي قسلان ناقودو أنت لما عتقول أنت عطاري أنت لو كنت تسوى أخي مسوعت دقيني أكل نقل خسركم نقل خفتم غير كيلوم لبها زقسلوا ورس حزن زوسخ الله خي أكل لما أخلاكم يتزيئاتهم نايدا زورسة تقرأي نايدا زعنوة تقرأي نايدا توتين إخلين انجر عنا له قدن أكل قدن ستراسو نبدأ حيزو تود أتشند خوينا بتي ما يتفسس بتي صحيت أتو بتي نسدت زخيد بتي بتصلعات التخابة بتي بتقرين هذا يزارة تحت بعرها ومقزعة تنبر حزن بتقرين هذا يحلف ناي تقرأي بانديرا زي يزرقع كومدي زبلت كتف أختو اللي زي تفلت التقرأي نمرحها كومدي زبلت تاريخها حلف إنه تشكينك انتز من زخاخ الطف انتز من زخاخ طلعن بالزمن زي خمزول ما راح تكوي امن يرم فستقرا ساغيرو ويقع خمزول ما راح تكوي امن يرم حيزون وطفي اخبال نولد كذا يرسع تاريخ تمزق تقمتك خمزول الشخمي ازان كتشكنك انا كل شيء تقصاصوي تلت نعد عفرا راعي سوايا اقاديلا تسوايا هدنجر خوين غزالنا ايتنك عويري مثلا عويرو تمثلسه تسويا كون الصحابه عويدا وزي نطوته يتبهال هذا سيمبل اكزامبل يزيمبر ببخاوي انت نوقع له ببخاوي انت نتقصه وي حزب الصقنا بزحنا شرحينا نسو ملسنا هنا نبر لنا نوشتنا يتملسنا نبر تግራይ ናይኩም ዝበለ ህዝብ እያ ናይ 300 እንገለሽ ደታ ትግራይ ተደፊረንስ ደቂ ክልተ ሃገር ወዲ መን ምዃኑ ግን ዘይፍለጥ ቆልዑ አበይ መን ይለውን ወዲ ገለ ኻይልን መልስ ክወ ዘይኽእላ ዘለዓለም እናናዓን መخዓ خالي سوء ዘለውን መበረኻ ዘለውን ዘይተመለሰ ናይ ኮምዚ ዝበለ ግልጥጥ ኢላ ፍርስርስ ዝበለ ትግራይ ንዝቕፅል ትውልድ እውን ሰብ ከይመሃር ካብ ትምህርቲ ወፃእ ኮይኑ መንእሰይ ከይህልዋ ትግራይ ስዑድ ዓረብ ነዲስ ኣበባ ውግእ መፀከና ተባሃለ ክብተን ፈቆዲመ እስር ቤት እናተወድአ ኮምዚ ዝበለ ትመርሕ ኮምዚ ዝበለ ታሪኻዊ ሓላፍነት ተሸከመ እዚ ኣብ ብርሰት ዘሎ ዘልሕን ዘሎ መሪሕነት ማእኸላይ ኮሚቴ ንሕና ንማእኸላይ ኮሚቴ እዚዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ክንዕቅኖ ከለና እዛ ከምዚ ዝበለት ትግራይ እዛ ከምዚ ዝበለት ወዶ ከምዚ ዝበለ መንእሰይ ናይ ኢኻ ትወስዶ ናይ ኢኻ ተሰግሮ ሒዝካ ተጠፍስ ካብዚ ጥፋ ኣዝዩ ተድሕኖ ካብዚ ኣርማጌዶ ዝመፆ ዘሎ ዶ ተሰግሮ ዝብል እዩ ጣዕውየቶ እዚ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ሓላፍነት ዝሓዘ ማእኸላይ ኮሚቴ ግን ዋላ ነቲ ዝበዝሕ ከምቲ ዝበልክዎ ዝኩሉ ፈተናታት ሓሊፎ ሻጊሩ ጎያ ገይሩስ ከምዚ ገርና ብሰላም ክንማየጥ ብሰላም ተሓድር ብተነፃፃሪ ተረጋግአት ትግራይ ፈጢሩ ኣሎ ግን ህዝቡ ካብ ብርሰት የድሕነን ግን ህዝቡ ባዕዳ መሬቱ የምለሰን ሌላው ግዛእቱ ሓራ ይወፅን ተፈናቀለ ህዝቢ ኣይመለሰን ህዝቢ ትግራይ በቢ ቸንዱ ይጠፍ ዘሎ ይውዳእ እዩ ዘሎ ናይ ብልፅግና ሽርሒ ከዓ ገና ካሊእ ጥፋኣት ከምፅኡ ዝዳሎ ዘሎ ማለት ግን ገና ፈተና ኣለዎ ከምዚ ዝበለ ማእኸላይ ኮሚቴ ክህርስ ከምዚ ዝበለ ማእኸላይ ኮሚቴ ስለ ጨጎሩን ስለ ስልጣኑን ከግድሶ ኣነ በይ ተመዲበ ኣነ በይ ደይበ ኣነ በይ ወሪደ ክብል ብጣዕሚ ዝሕዝን ፕሮፌሰር ክንፈ ኣብቲ መድረክ ተዛሪብዎ ዝበልዎ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ሓንቲ ቃል ክገልፅ ሓደ ሰባት ኢሉ ናብ ዝባን እምባ ክሰቕሎም ከለካ ክንደኦም ነዊሕ ዘሎ ዘይመስለን ናብ ዓሚቕ ጉድጓድ ክትእትዎም ከለካ ግን ክንደኦም ዝሓፅር ዘሎ ዘይመስሎም ተረዳእዮ ቁመቶ ኣይኮነን ስልጣንን ሓላፍነትን ክትዎም ከለካ ፅቡቅ ነገር ዝስምዖም ደስ ዝብሎም ተስልጣን ክትወርዶም ከለካ ቁመቶም ክሓፅር ከለካ ኩሉ ነገር ልክዕ ከም እትወረሩ ኩሉ ነገሮም ከም ዝሰኣኑ ድሕና ስልጣን ክትዎም ከለካ መን ከምኣቶም ሕወሓት ድሕና ስልጣን ክትዎም ከለካ ሕወሓት ዝነኽአሎም እንታይ ካብ ቅድሚኦም ጠጠው ክትብል ዝኾነ እዋን ከዓ እስቲ ታሪክ ዕረፍ ክትብሎም ከለካ ወይ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ድሓን ዋላ ሚስ ኣንደርስታንድ ተገይሮም ክኾን ይኽእል እዩ ግን ናይ ገዛ ውሳነ እዩ ዲሞክራሲ ከምኡ እዩ ዘኢብል ኦፍ ዲሞክራሲ እዩ እስቲ ቁሩ ከዓ ትሕትበል ክትብሎም ከለካ ከዓ ትግራይ ተዘመተት ትግራይ ጠፍአት መሲልዎም ሕወሓት ኩዕቶም ክቀብርዋ ዝደልዩ
نعي زي تخون هو حتى لا قدل تزول أقاطعم كلتهم حق سما ياسر تخون قرار على خلنا بانكراب سلوز بهالد تبعت كثيرا حفتم نورتهم قصار تذكي لهم عندهم مخفال تذكي لهم بانكراب سي وجمه كل نجرم زخون نزي ملكة تكال الذي إذا ما حضر مالد زخون وعلك عطو حفتنا بانكرابسي ريجستريشن تريد ريجستريشن يوم زعتو مالد بلغن يوم نيو 4 عامت 30 قرن عامت وزود سي تقومتو لك كم زي بيلسي تود بيلسي صبغناتو نامنات كاتكال يحلف ندحر كسيرون بعلو إذا خسر مالد كم زي سول بارتنرشيب قال يكون مالد دحر صبغ مترف هيك خون كلا تنكاخو بحساب حالسه تمدولو تقاطر اودي تغورو تمرحو انفست تغورو تخسير خا غدلو تدوريو بانكرابت خوين خا تدوري ناي يخمص دلي مسلكم انت غلص نزارارولو غواي تغبر سنبت نسونيو انا ز حلافنا سينا تغبن كوم زي كونكو اقلن كاوزي كاو جميركا بستغبر مدلا حدا ادكام سلصقنا حدا ادكام تغزياو محدار حدا ادكام افتينا تنطلاطلكا قولي قريتا زلو ناكبكا تግራይን ትግራዋይነትን ከተሳገር ዝኹሉ ሓላፍነት ዝባንካ ተሸኪምካ እዙይ ንጎን ገዲፍካ ናተይ ሓላፍነት ደይ ንእስ ይዓቢ ናተይ ሓላፍነት ዝበለፀ ይውልዑ ይስተዮ ብዝብል ትሕተት ኣባል ትሕተት ህዝቢ ህዝብማ ግደፎ ትሕተት ሕማቕ ዝበሃል ሓሚቕካ ህዝቢ ትግራይ ዝኹም ዝበለ መከራን ረግረግን ደብሪኻ ንባዕልካ ናኮም ዝበለ ዓዘቕቲ ክትኣቱ ከለኻ ብጣዕሚ ዝሕዝን حادث نايت مال زنبره مدرخ ማእኸላይ ኮሚቴ ተመሊሱ ክሪኦም ክዕምቆን ዝግባእ ካድረውን ዝኾነ ኣሳይመንት ዝሃወት መስለና ኣነ ንሕና ደገ ኢና ዘለና ኣብ መቐለ ኢና ንነብር ኣብ ካልእ ፕላኔት ኣይኮንና ንነብር እንታይ ከም ዝግበር መነበይ ከም ዝውዕል ንፈልጥ ኢና ውሕዳት እዮም እምበር ስልጥግና ዘይተቆራረፁ ምስ ትማል ባዕሎም ናይ ጥልመት ሓይሊ ዝበልዎ ዘይተቆራረፁ ትግዚኦም ምሕዳር ከናውሑ ካልእ ቲፒኤልኤፍ ከዳቕሉ حزين خيرن كم زين نقبرن جزء الكات جزء تصوم دون بذا أنجلزي نايسلت أنا سالفة بمرأي ندحر واحد كوينه واحد نسن كوينس سبب تقلنا زير خمس استبوزي زير خمس زبحان بعمو أب ستالين ودبيتوا ينورن بر مسخاب إحنا قر بينا إنا معك صوتي تصوم دون كرا خلا صوت سراوي تقرأ ونتنخار كرا خلا سوهم زي اللي نبرن كذا إنكل زي وصينا خمسة حصر زي وصينا بوتانا نملس إدنا أنت نهب معرام تنهب كويناتي أخلنا أنت نهلون وانجل نتنا تقرأ هاي نتنا أيهم زيهم حدا مع التقون أيهم زيهم حدا مع التخطس أيهم يلهم هالراس زي ولا مسلا تخونوا قالوا جلسوا قالوا العلا دم بيتي وزي خيريو قالوا وزي خيريو خلنا خلوا كم زيهم زول ساعة الناقلس انت خيدم زتر نفكا بهراوي مرحة سئن بسمع زدمت مرحة سئن زمرح زساجر مرحت سنمو بتاتينو نصاص إلهم كشوف خاص لو زدليهم كم زغورو زلو صحاب ذا عنكيل زيوصيهم ياكلوا لنا كتولهم كلها نو كم زي يكونن بزينا نخد زبحانو اقولالن حصرن زمص زلو موغسيو وي بزي زحيش يكونه موغسيو وي بزي زمص يكونن موغسيو انا انت زي مريحيه تقراي تدفري انا انت زي مريحيه حوحت انقل افات الدفائي نعاي زي يتقم سلطان دحر كوين سراوي تግራይ يبتني نعاي زي يتقم دحر كوينو لمعتاو منግስትን حوحاتነትን ትግራዋይነትን ዋላ ብልጽግና ንኹኒ ከም ዝደርሆ ተዘይ ወላዕ ክወስ ኣይወተን ክወንደ ዝኾነት ማለት ስለዚህ ሕዝውን ከምዚኦም ዝበሉ ተጠራቂሞም 2011 12 ከይዶም ተዋጋኹም ዘኽፈልና ስለዚህ ፍላጥ እንተዝከኣል ናብ ቦታኦም ክምለሱ እንተዝከኣል ህዝቢ ፈቅድሙ እንተዝከኣል ተሸከምዎ ታሪኻዊ ሓላፍነት كبلو ما أخلي كوميتي أو يحلفنته قد المنقص تكون قدنا يكون قد مدير حلف تكون قدنا يكون قدنا بومبر نختار بومبر تكون قدنا يكون ما أخلي كوميتي سيقرأ ترى أول ناتي نحو ناي أول هو حتقول أبي سرح سرح خير بتفكر عقب تقول إني زي صحة تقول كم يكم تساجر زي تنتن زي ود زي كندك زعل خون حنقول نايت ودو تقمت كاجن كلنا عهوني زبحان ما زحز خل بيته مزحز كل مسوعتي مزحز كل تقرايكم زلا نابزكم زلا عزقت أتي أن هاللوت هزب طفأنا تهانا نهاللوت أونا على خجزات حتير كان ناتي دي عبنا إقل دين إسبهان
موت بتاع مزح حزن مسلت قلنا خوين كا مسرد وان حسين كوين كام صبرهان جلا خوين كا أرى ودوكا أرى مرحتك أرى هزوكا أرى خادرك خسلف كلها هستقرأي فول طيس الحر أزمامي أنا يمدرخ ريخا أخرى سريحها خمس سركس أوزي يولد أوزي يموت أوزي يطف زول مننا صبوق زين ندلي زين مني كن بتقبل كن ندلي وعد قال بار قال يمس يكوننا نزلنا ما خلاي كوميتي نقدم بحسب التأخر أي مسمر يزول شخالي هاللو تسقم كوين زنيه وحزب بزمص أو زينا قافع نفاس تمص أو نفاس تمص ببوش ترونا تنطاط زقافع زلو كيدن التيميت الروعه هستقرا يكون كيدن ولك سلطانين روحين بونت تمدو من كحوحتكم قرو غدل انتو لخع حوحت ولا غدلات اتزو لك كايدا بفص محزني هستقرا يذكر يدلن سحوحت وعميقون او سيلن غنغي مسل زي قرب ايو شفاف الى حليف مبر تزرق زل تريند تزرق زل صقن قليل يكون نفس غزياو محدار كيدم زعنني يزلو after غزياو محدار كيدم شرغود نري لهم زلنا قدم ورح صبق زنور حدا ليتي اكروات الناس رح حضر زلو موقس يخلن ነገር አዝሩ ይሉ ዘሎ ረብሓ ህዝብን ሃለዋት ትግራይ እንተ ይኮነስ ውልቀ ረብሓ ስለ ዝርእ ዘሎ ኢሉ ኩሉ ፀገም ዝመፅእ ኣሎ ታትጡም ደውን ሳላ ሃስ ትግራይ ደፊኢሉ ሳላ ሰራዊት ትግራይ ደፊኢሉ ሳላ ተፍታ ቦርደር ዘለፈ ኣብ ህዝብ ትግራይ ኩላ ስለ ዝፈልጣ በቃ ፀላእ ቅንስለይ ሰላም በቃ ሰላም እየ ዝደሊ ሕሉፍ ነገር ተልይዎ መልክዕ ክትሕዘ ኢሉ ስለ ዝደፍአ እምበር انتس كافتي امصي ادي اند خمزي اغور تብል زي قرصلو زي وسنه حزبون عدل توريو حدا معلت كون انططو كبلن زخل حين خمزله تفلطين قال لي ترف زي تخون كوينا مسفلطات الشمو بزي اند خيد يبل سديد مسبلكا كن زوري لزعنق فكا معت نغري እዚ ጉዳይ እዚዩ ውልቀሳት ከይደም በብዋነ ይንጠዋጠው ነው ይኩን ኩልለ ከም ትራይ ንገታቸው ግን ህዝብ በሓድነትን ብኻብን በታቲኾም አውዚ ዘይንዛሮ محفر ስለ ዝኾነ ناس تقرأي وسلا زي مت حتى صلاتهم كي يسمعون عن معلنا وسلا نحفر مر ولتا ما أخلا يكون يتخوينا مكو زرن عليتن كامن نقصر أبز ميزان زي نقمطنا من بوز حزول بتاع محفرت له لك ناس دو سلا عندي خمسة غامبيلا عندي خمسة باكستان عندي خمسة خلهم زي فلت مالك بتاع أبتهز تقرأي كعزين وسنا لبنا عزيز يلا انتهي بحال تهز متحسن كالي معرام ما أزغاته ملس تفنق على ما أزغاته ملس لتقرأي مواصل زخون كابز يمكن أنت أخذ صحيح تنتني ليس بيكا بتقع كيلومتر نعقني ودأت أقله ودقنيات أقله ناوزي أتو ناوزي وصزل ما بشوفوني أدخل هذا الله ما عليهم سلا زعفرني إذا نقرأ كذا سلازي تماري حنات هذا هو حتى ما ليس سريس اللي يخدم زلوا من تاخذ حلو من تاخذ قالت الشغال كلهم بقى زتفين زبرسن زل هزي حزم أو زولعوا قراص نجران دقة من جيران كيتشانانق وخام رأي محفر نقر يلان تحق قولع زخونو عشا لا تخون النيوه عشا لا تخون أنا أدمي يكون كل كاتل نملس أغلب منستر زنور لي كاون تحت أدمي يلان حزي سلازي بزمن قد زي تنوري أي خلك لا ثانك يو يغني لنا بطعمي أبدا قداي مرز أنا كيد مرز أول تزاري وهم لخون يقول يوم افتقام قام من أي حوحات ودبيته ያው ተፈጠለها መረጻ ይካሄዳል ለሆት ለላ ኢትዮጵያ ከካይዲ ይላዞ ያው ንሱውን ለጂቲሜሲ خن ረጋገጽ ሕጋውነትና خنረጋገጽ ናይ ግድን ግቦር ይኹም ኣብ ጣብያ ኣብ ወረዳ ቀበሌ ዘለኹም ስራሕኹም ስርሑ ኢልዎም እንቶም ብልጽግና ታስቤት ወመጽያ ግድን እዩ ምክንያቱ መበል 5 ዓመት ይላተላ መቸም ከም ዝሓለፈ እዋን 5 ዝብል ናብ 6 ኢሎም ክትርጉምዎ ይኽእል ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ሓደ መንግስቲ ዕድመ ህዝግን ናይ ግድን ክነካይዳ ኢና ኢሎም ቆሪጾም ኣለዉ ከካይደ ኣይካድን ብዘይ ግድስ ዋላ ከካይድ ኢልና ንገምቶሞ ካብና ኢትዮጵያ ፍሊ ብዝበለ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንርእዩ ኣብ ትግራይ እውን መረጽ ከነካይዲና ኢላላ ሕልፍ ኢላ ድማ ግን ናብ ትግራይ መእተው በርሲኢና ትግራይ ዘዛርበና ሲኢና ዝብለሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ሉዓላውነት የተመለሰን ኣፍልጦ ሕወሓት የብሉን ሕወሓት ዘይብሉ ሰርቲፊኬት ሕወሓት የተመለሰስ ኣብ ትግራይ ሪያሊስቲክ ኮይና ሁሉ ወርዓዊ ኩነታት ገምጊምናስ ሕወሓት ኣይፈጠካን የልካስ ኣብ ትግራይ መረጽ ከካይድ ኢሉ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ይመጽዶ ተሓደ ሕቶ እዩ ዝኩሉ ናይ ሉዓላውነት ጉዳይ ተመለሰ ምዕራብ ትግራይ ወሎ ጸለምት ወሎ ናይ ዋላ ራያ
ያው ናብ ድርድር ዶ ናብ ሪፈረንደም ደው ይለና ኣሎ እዚ እውን ፀርፈም ፀርፊና ንቆፅሮ 1 ሚልዮን ህዝብና ተፈናቂሉ ዘሎ ካሊ ድማ ናይ ብዓውሩ ድማ ናይ ፕሪቶሪያ ሰላም ስምምዕ ኣይተተግበረን ኣብ ክልል እዚ ኮይና እያ መረፃ ከካይደ ትብል ዘላ እቲ ጉባኤ እንታይ ተባሂሉ ኣብቲ ዝነበረ ኣኼባ ማለት እየ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ መረፃ ዘሎ ኩነታት ሰብዚ ሓደ ክልተ ደቂቃ ርእይቶ ሃብሉ መደብና ክንዛዝሞ ወዲ ቤተምና በኻስቲ يعني اللي سالي يعني اللي وري فاهم طبق حتى هالي علكا أبي أحمد وعلى بريتوريا تزخبر تمنا هودي عبيت ساعات ون تم تفكر لو أميديا نوت تفكر زلو ونا تزقورو إثيوبيا بتذكر إثيوبيا سوس انت خوينا أنا عتم إثيوبيا تزحصولا طبق يجري من السلم تزي كوين جن كنت أتأكل مريت إنكي مالتي إنكي تأكل مريت ناي تقراي إسكا كمزي عينة تشكعلال عندرا يسرح يكونن معراب تقراي حدا زوا مولو بحقة منقسنا إفيدرن ناي كل اللي نزفلت مريت حسكا مرت حكاي دي مالت يوه النتي كالاي ناي تقراي قداي ناي إثيوبيا اتقندي زوسن ناي بوليتيكا ጨዋታ ጉዳይ ትግራይ እዩ ኢትዮጵያ ክትህሉ ዘክትህሉ ክትቅፅል ዘክትቅፅል ዝውስን ናይ ትግራይ ጉዳይ እንተፈትሕዎ እዩ ናበይ ተተመሊሱ ናብ ውዕል ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ መንገዲ እቶም ዘወዓዓልዎ ኣካላት ንዑ ምስ ትግራይ ዘለኒ ኣፈላላይ ብፖለቲካ ክውድእ ኣዛትዩኒ ኣማኽርኒ እንተኢሉ ፅቡቅ ልቢ ተይዎ ትዘይኮይኑ ግን تي زلعل زلو مريحنتي يستطعم حزب تግራይ ኣይበታተን نحدش مخاته نحدش بهراو خبرنا نمحلاو نخفلو واغا ندالو نولو زلنا نلاو مريتنا ني بهراو ربحنا حزبنا كنملس እዩ ስለዛ ሰይት እያ በል ተባሂላ ፈልጦ ነገር የብላ በል እያ ተባሂላ ብዘይካ ሕወሓት حزب تግራይ نخالي بارتي زقبل سنه لبونا يولن حقنا نزرب حق نزرب لنا تخكل دي تخكل يكونن خالي بعد خنزرارو لنا هلنا كتشين عساته سلسن تግራይ مول زيرنا يعينا حوحات يزام مطيهنا حوحات ارما زلتا مرحتنا حوحات تنطيفو يو زبكن يرو حزب تግራይ حوحات قليلكا حوحات سريسكا ኣብ ትግራይ ምርጫ ክንገብሪና ማለት ታራ እንደራይ ዘይኸውን ዘይፍጸም ትልሚ ኣጀንዳ እዩ ካልኣይ ንጌታቸው ሒዝካ ንጻርቃን ሒዘ ስምረት ዝበሃል ሒዘ ሰብ ዓንደርታ ግዛዕ ዝበሃል ፓርቲ ሒዘ ተንቤን ዝበሃል ፓርቲ ሒዘ ኣክሱማይ ዋዕላ ዝበሃል ሒዘ ኣብ ትግራይ እዚኣቶም ሒዘስ መረፃ ገረስ ሕወሓት ካብ ፖለቲካ ጨዋታ ገረስ ትግራይ ከም ድሌት ክገብሮ እየ ህዝቢ ትግራይ ከም ድሌት خبوتنا إيه ماله إثيوبيا خيتوتنا كتسجي إذا لك إمبارح في تجري تكايدو مركي اللي أب تجري تخوني اللي منفس نايت أخواون حلمي إيو حلمي نايك كتري أي خونني تعال أي خون أب تجري جلوا لقمة مطزولة ثلاثة أربعة خمسة سب تابزي حتى بهال 9 سب جلوا بارتي أب تجري تمقع إلى جلوا خم أمية ناتمقاقلا نبعلن زيز بهالنا بوليتيكاوي أقام زيبلن بوليس زيبلن استراتيجي رأي زيبلن ودبات نحوحاتسي نوعلو حوحاتي لتصوع إلى لما عاد مجلس أوتين نحوحات كوين نحوحاتس حوحات إيرس نوعلو لتصوع إلى عسر شعات برتاو قاسم مريحو نوعاوه توصيحو بيت مرتسوري حزام هرم قرعس نحوحاتس بعلو صوع لهم كم وري توهاي ورغ ስለዚ ይውል እኮ ሕጋውነት ጉዳይ ኮይ ወይ አፍታገርኒ ያኔና አፍታገርኒ ያኔ هو بقول واطر ما حوحات ማለት ኣብ ህዝቢ ልቢ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ልቢ ዘሎ ፓርቲ እዩ መዋፅይ ናተይ መራሒ መንገዲ ናተይ ሙርኩሰ ኢሉ ዝኣምኖ ንሕወሓት እዩ حق ንምዝራብ ني عرنا تقرأي يكون
نساسي وياني يخون نزعم زعز بهالي يكون نحوحاتي مركوسة يلو زعمنا نحوحاتي حوحات كوي هدول حوحات برحنا عنده إذا أخي زلزال كل خادرة تأكيوكو أو حوحات إمنت سلزلوي حوحات قريفة مركي خجبرية خمسة خجبرية خمسة خجبرية تقوس واي عشلاو عندنا عشلاو زغنا أتحساسا يمبر زي يخون زي يسمر زي تجبر أجندة أيو خون ترى مرات أفتكر يلن حصل بزول أنا خنقرب مرات أفتكر أي كايد مرات أطرح يكونن معراب تجراي تزي ملي شوان ناي تجراي قداي بسلامة ومن قد تزي وديو نابزر أنت زي تماري شو مقارط زي الخينات كنقط مينا من متحبة يدي مسمن مثلا نحن ولا مس السودان ولا مس إيرترا ولا مس مأخلاي مبرق ولا مس أوروبا مس حاجة ذن هاجر مس حاجة ذن هاجر كوينا نأبي حمل كنقط مولينا مش فن متحبة نبوليتيكال جزعم دع كوركنس قال ملنا تهال بهالنجري مريت ناي تجراي حيسكان تزاون تناي تجراي قتيلك بزي فردي بزي فتحي عاد ساق عندريه مالت كنبريه مالت زبتي اي حساب حلمي هذا صمرو نولو ጭንቀት ተወሪሮም ዘለው ትማሊ ዝገበርዎ ገበን ስለዝፈልጡ ሕወሓት ከም ዘይትለቆም ስለዝፈልጡ ህዝቢ ጋር ይሃርሽ ከም ዘይሓድር ስለዝፈልጡ ንደርግን ሃይለ ስላሰን እንታይ ከም ዝገበሮም ህዝቢ ትግራይ ስለዝፈልጡ ሕወሓት ከይጥፋእኻ ህዝቢ ትግራይ ከይበተንካ ካብ ተሓታትነት ክነምልጥ ኣይንኽእልን እሞ ታይ ንግበር እዩ ሓዚ ኩናት ንምኽፋት እያሳ ንሳ ብዓቕማ ተኣትብላ ኣብ ትግራይ ግን መእተው ስኢድና እኒሄና እሞ ናብ ትግራይ ክንኣቱስ መንገዲ እንደፅረገልና ፌደራል መንግስቲ ኩናት ዘይትውልዕ እያ ትብለላ ትፅውዕ እኮ ያላ ኩናት እያ ክትፅውዕላ ተስቢ እዚ ከዓ ንፃርቃን ንጌታቸው ኣብኡ ወረፋ ሒዞም ነቶም ናይ ኦሮሞ መራሕቲ ክረኽቡ እናፅርዕዎ ዝውዕሉ እዩ ስለዚ ኣብቲ ኣኸባ እንታይ እዩ ተባሂሉ እንታይ ዓይነት መንፈስ ነይሩ ዝብል ኣይኸውንን እዩ ብጥቕላሉ ኣይሕሰብን ተን ካልኦት ውድባት እውን ፌደራል መንግስቲ ናይ 4 ኪሎ ይፈጥን እምበር ንሕና ኣይንፈጥን ናይ ወረዳ ፓርቲ ክንምስረት ኣይተቃለስናን ናይ ሰለስተ ሰብ ፓርቲ ክንምስረት ኣይተቃለስናን ብስራሕ መካየድ ቦክስና ተዋቅዑ ዝውዕሉ ብዛዕባ ገዛ ክራይ ክፈልለይ ኣይትኽፈልለይ ጨርቆም ክሳብ ዝቃረድ እናተዋቅዑ ዝውዕሉ ክመርሑና ንሕና ኣይተቃለስና ሓቂና ክንዘረቦም ዘለና ባዕሎም ስለ ዝወፅሎም መዓንቲ ንዓና ደፊኦምና ስለ ዝወፁ ሰሚጆም ብጥስቲ ክሳብ ዝቀደመይ ብገዛ ክራይ እዮም ተዋኢሶም ብገዛ ክራይ ጥዋ ታኾን ከይ ትኸፍለለይ ገዛ ክራይ ብወግሲ ብስራሕ መካየዲ ማለት እዩ እዚኣቶም ህዝቢ ትግራይ ክመርሑስ ሕወሓት ንባዕሉስ ሕወሓት ኢሉ ዝመርሕ እኒሄ ፓርቲሲ ኣደራሽ እናኣከበ ሰብ እናፀጉዐ በቃ ይፈራርሕና ኣሎ ኢሎም መግለፂ ንስኻትኩም እውን ኣይትወዳደርዋን ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ንዓኹም ተስፋ ገይሩ መረፃ ኣካይደስ ሕወሓት ደምሲሰ ኣብ ትግራይ ተረጋጊዐ መንግስቲ ኮይነ ንህዝቢ ትግራይ ክመርሕ እየ ማለት ሕልሚ ኣይኸውን ዘይኸውን ነገር እዩ ከም ዘይኸውን እውን ብሓደ ድምፂ ብሓደ ቶን ተደራሽ ተራዳዲኡ እዩ ኣይኸውንን ከመይ ንቐፅል ኣብቶም ካልኦት ኣጀንዳታት ኣብዚ ክነውግዐሉ ዘይንኽእል ብዙሕ ውሳነታት ተወሲኑ ኣሎ ብዙሕ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ ናብ ተግባር ከመይ ሽረፍ ቀፃሊት ማእከላዊ ኮሚቴ ክመክረሉ ክዘራረበሉ ኣንፈት ተቐሚጡ ኣሎ ፅምዶ ይቐፅል ተባሂሉ ኣሎ ፅምዶ ባይዘወይ ተላዒላ ስለ ዝነበረት ካብ ፅምዶ ማንም ሰብ ከይነኽዓ ተጠናኺራ ትቐፅል ከከም ኩነታቱ ሙቐት ናይ ኢትዮጵያ እናዓቀንኩም ከዓነይ ግልፂ ገርዋ ተባሂላ ኣላ ግልፂ ክትኮን እያ ሙቐት ትዕቅኖ ዛድሮን ከልዕላ እየ ተይሉ ንሕና እውን ፅምዶ ኢና ነጠናኽር ድሕሪ ፅምዶ ኢኻ ተጠናኽር ፀረ ድሮን ምዃና እታ ፅምዶ ርኢና ኣለና ፀረ ድሮን እያ ንኣብይ ኣሕመድ ፀረ ድሮን ምዃና እታ ፅምዶ ርኢና ኣለና ስለዚ ካብ ፅምዶ ናብ ስሙር ግንባር ክዓቢ ከም ዝኽእል ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ስሙር ግንባር ኣዕቢኻ እዚ ዓንዳሪ ናይ 4 ኪሎ ትዘይ ተፀሪጉ ባህግታት ናይ ትግራይ ክዕወቶ ይኽእሉ ንሓልሞም ዘለና ሃገር ናይ ምዃን ዝበፅሕና በደል ናብ ሕጊ ናብ ምቕራብ ንብረትን ህይወትን ናይ ተጋሩ ብኸንቱ ዝፈሰሰ ዕልባት ክረክብ ፍትሒ ክረክብ ተጋሩ ከም ብሄር ክንቅፅል ተኮይና ሃገር ክንከውን እንገብሮ ዘለና ቃልሲ መልቲ ክረክብ ኣብይ ኣሕመድ ክዕሎ ኣለዎ ምንም እትሕባ የለን ክዕሎ ኣለዎ ምስመን ኮይና ንዓልዎ ክንሰርሕ ኣለና ናይ ሕወሓት ሕቢ ሕቢት ፈፂሙ ኣይኽይድን
قلص خوينو يخسروا حلو ذلو أبي حمدين الزوم ناي أورومو آياتولا كي تركا هو أوريد كي تركا الزوم مسؤوليات ناي بتصقنا عينا خدم تزلو شخرتت نوالو زوعلو أفتي بيت منقسي نسوم كي يقلفك راح تقرأي سيلة زي الرقاقات بسلامة ومنقدي بوع الفريتوريا زي ودع تخوين أبي حمد كسر راقي جلو 4 نتو كنت أرقل لنا القريط والسال على معكلا كوميتين كادرة ناي مخات حيلي بحافشة سراويتنا بفلقي كنت سرح مسدقل مسوش انت واريدنا طمينا أبي حمد كرم كورخ نصوره كنت سرح يزقبئنا كوموني زلت منفس ناو وعل فريتوريا بزي وعال حدر تومريسو ربحاتات ناي تقراي كملس قروت زي كوين أبي حمد محاوراتهم كمتص زخيل ماذا بعلو يتطيعوا سبحان الله سلازي يحيسوا انتنا تقراي نمرصا دلو تيكونات مينيمم دلو تيكوناتني برخ نمرص اطر حيكوناتن سالي نمرص اطر حد دلو تيكوناتن اب تقراي سلام زيلين صلتا زريكا بارتتا تفريسكا حزب تقراي بتينكا حدا زوامر حيسكا اتخالي خا بكوماند بوست نم حضركا مركز بحال عندنا يعني ابيك مرط او كورم زلو او لماطا زلو او معراب تقراي زلو حزبكو ديمقراسي دي مركا مالت ديمقراسي اكسرسايز كجبر تخوينو نامربوتهم لسلو ابو ورادرون كاب سغات ناص خوونلو تقراي ناوش قلبت اتيخا ناب كب اتيخا ابو زخونه وردا ابو زخونه قبلي كعوت يمو بوغره صلاته كبقليل كحاسبكا تخور لها منقدي لو يحد حقته يوسدك اني تزرا سلازي مركا هولريو غزي مطفا يدلن اي هونني تزرا مركا طرح حقنا يكونن ليلاو مريتنا اند حدا يلقنا هوين تفناقلت اند حدا يملس هوينم كوماند بوست ود بوست زي يقلسلنا تخوينو بجيتنا زي لقو تخوينو دغوما زي لقو تخوينو نيدا كمدليتو تግራይ بتصلوتو زي حلف زي اتو تخوينو مس هاجر زيا مس عد زيا ابي احمد زمرحه كومزي نحنقصل عين غئلن زبل قورق زبل ملس يو هو هاو زلو نتسلن يعني لك نله ود بيتو مقنابزي انا خزاز مامو حتى زي ازاي مرصا غداي انتي عدللدو زلو حغواف موغافتا يمسل مرصا بورد ኢትዮጵያ ያው ይجهارلو ኣብ ትግራይ ወን ካካይድየ ይብለሎ ሓደ ወድ ቢቶ ካብ ዝገለጾ ሓድሽ ነገር እስቲ ዛዝሞ ሕጽረ ቢልና ዛዝሞ ብዙ ሰዓት ወሲድና ይመስለን صبغ ستالين حزت ناي مرصا غداي ወድ ቢቶ ውጽሕ ስለ ዝኸረላ ኣነ ንስ ዘይ ልዕለ አንግል ጥራሕ ጋልዕሊ ማለት እዩ ናቱ ከም ዘሎ ስለ ስለ ዝኸንኩ ተቐቢለየ እጅ ብዙሓት ሕተታት መልስ ዘድልዮም ኣሎ ባይዘወይ ንሕና ዝመስለና ንዛረበለና ግን ቲፒኤልኤፍ ብሰነድ ይኽምልሶ ዘለዎ እዚ ነቲ ኦንሊ ቲፒኤልኤፍ ቲ ስትራቴጂክ ማእኸል ዝበሃል ናይ ትግራይ መኸተ ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኩናት ዘሎ ህዝቢ እንዲ ሶ ነዚ ብጥንቃቐ ይኽረእ ዘሎ ካብቲ መረፃ ነፂልካ ዘይትሪኦ ባይዘወይ ድሕሪ 4 ወርሒት ግዜያዊ ምሕዳር ስልጣን ክውቅዕ እዩ ሕዚ ግዜያዊ ምሕዳር እንደገና ካሊእ ኣዋጅ ኣመሓይሽካ ዲኻ እንደገና ከተናውሖ ግዜያዊ ምሕዳር ከተናውሖ ከለካ ፀገም ትግራይ እንደገና ከምዚ ዲ ክንዋሕ ብሱርካ ትግራይ ብዙሕ ክትቅፅል ትኽእል እያ ትኽእሎ ድያ ብስሩ ኣይ ክልል ኣይ ሃገር ኣይ ዓዲ ኮይና ሕንፍሽፍሽላ ብሓንፈፅ መንግስቲ ገሊኡ ምስ ብልፅግና ኮይኑ ዝጎትት ገሊኡ ትማሊ ምስ ሕወሓት ነበረ ናብ ብልፅግና ኢዱ ዝህብ ገሊኡ ዕንክልልን ጠንበለልን ኮይኑ ቢሮ እያኣቱ ሰራሕተኛ ይመርሕ ኣብ ሓደ ቢሮስ ገሊኡ ናይ ብልፅግና ገሊኡ ናይ ስምረት ገሊኡ ናይ ሕወሓት ተረኣያ ዘሎ ኮይኑ መኸዓ ነዚ መስርሕን ሕግን ዘይብሉ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ እያ ትግራይ ፅልቲ ህዝቢ እዩ ወይ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ክኢልዎ እምበር ከምኡ ዝበለ ዓለም ኮ የለን ሕዚ ሶ ድሕሪ 4 ወርሒ ግዜያዊ ምሕዳር ከናውሕየ እንተልካ እውን ንምንታይ ብኸመይ እንታይ ክትርባሕ 3 ዓመት ግዜያዊ ምሕዳር ሕሊፍካ እንታይ ተፈፂሙ ሶ ንምንታይ ኢኻ ኣብይ ኣሕመድ ደልዮ እዩ ባይዘወ ምክንያቱ ትግራይ ንምድኻም ብውግእ ዘይረኽቦ ዓወት በዚ ውዕል ፕሪቶርያ መዓት ነገር ትግራይ ምፍራስ ቶም ፒላር ዝበሃል ናይ ትግራይ ምውቃዕ መዓት ቢልየንስ በጅትካ ናይ ዕጥቂ ሰራዊት ናይ ህላወት ሰራዊትስ ከምኡስ ሓደ ነገር ይስራሕ ዘለዎ እዮ ኢዱ ዘይህብ ህዝብን ሰራዊትን ኮይኑ እምበር ማለት እዩ ሶ እዚ ባዕሉ ስትራቴጂክ ማእኸል ዝበሃል ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ 4 ወርሒ ትግራይ እንታይ እያ ትከውን ግዜያዊ ምሕዳር ተተናዊሕ እንታይ ክርባሕ ዘይተናዊሕኸ ውዕል ፕሪቶርያ ጠጠው ይብለለ ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንከውን ንዚ ዝኾን ምድላው እንታይ ኢና ገይርና ዝብል ዝርዝር
ገምጋም ተገይሩ ፕላን ይخدالወሉ ዘሎ ንዓይ ድሕሪ 4 ወርሒ ውዕል ፕሪቶሪያ ከብቅዕ ማለት ድሕሪ 4 ወርሒ ዘይቀር ኩናት ኣሎ ማለት ምንም ጥርጥር የብሉ ገለገሊኦም ከምኡ ይተወልዮም ዝብሉና ተሊኻ እንደ ባዕልካ ኺድ እዮም ዝብሉና ሰላም ንደሊ ሰላም ክውዳእ ንደሊ ግን መሬትካ ተወሪሩ ግን በብመዓልቱ ሰራዊትካ ከፍርሱ እናፃዓሩ ዕጥቅካ ክገዝኡ እናፃዓሩ ኣብ ውሽጥካ ሽብርተኛ በብመዓልቱ 6-8 ቦምቢ ዝዋደው ጥራሕ እናተደብረ ቀፂሎም ድሮንን ነፅዋርን ሒዞም መፅኦም እስካዓ ዘለኣሙኻ ፅበ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ወታደራዊ ምድላው የድሊ ነዚ ናይ ሞራል ምድላው የድሊ ነዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ምድላው የድሊ እዚ ናይ ደጀን ምድላው የድሊ እዚ ናይ ዲያስፖራ ምድላው የድሊ እዚ ናይ ኢኮኖሚን ናይ ፋይናንስን ምድላው የድሊ ኩሉ ነገር ምድላው የድሊ ሰው ድሕሪ 4 ወርሒ ማለት ስታሊ ኣብዚ ሄርና ሃቦም ንልደት ደቀሙ ዝዳለውዎ ማለት ንልደት ደቀሙ ትግራይ ምንታይ ኩነታት ኣላ ግራ እዩ ምትዓጊዳ ሱቅ ሓደ ተገይሩ ሱቅ ኩሉ ነገር ሱቅ ማለት ሱቅ ብምባል ነቲ ውሳነ ኣብይ ኣሕመድ ዝቕበሎ ማለት እናሓደርካ ዘጉሂ ከብድካ ዝቆርጥ ማለት ካልኣይ ዝመፅእ ዘሎ ትመረፃ እዩ ትመረፃ ብዙሕ ሕቶ ዝምልስ ሰነድ ክዳሎ ኣለዎ ኣብዚ ዝመስለና ንዛረብ ኣለና ኣብ ሚድያታት እውን መማያጥ ክኾን ኣለዎ ሓደ ብሱር ኣብይ ኣሕመድ መረፃ ክገብር ይገብርን ዝብል ሕቶታት ነይሩ ይገብር እዩ ዝብል ሕዚ በዓሉ ግልፂ መፅእ ኣሎ ቀፂሉ ዝመፅእ ህወሓት እኮ ሕጋውነቶ ዝምለሶ ኣሳምሽን ንውሰድ ንኣብነት ሕጋውነቶ ዝምለስ ህወሓት ዋላ ምዕራብ ትግራይ እንተዝምለስ ዋላ ራያን ፀለምት እንተዝምለስ ታዝነበረተ ትግራይ እንተትምለስ እውን ሃንደለቕ ኢልና ዲና ኣቲና ሕዚ መረፃ ክንገብር ዝግበአና ዝውን ምምላስ ዘሎ እዩ ክትንተን ኣለዎ ፖለቲካሊ ንምንታይ ይመስለካ 38 ድምፂ ድየን 36 እየን ናይ ትግራይ ናይቲ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዘለና ቦታ ብኾታን ብቁፅሪ ነብዛ ኣምን ሰብኣይ 3 ካቢነ ሂውካ ኣብ ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ዝኾነ ነገር ሸው ቢልልካ ሓደ 5-6 ሰብ ንስኹም ድላይ እናረጋፀካ ንስኻ ኢድካ ውፅኢኻ እዚ እኮ ይኮነና ኣልካ ናተቃዋምካ ነዛ ነቲ ቤት ምክሩ ለይቲ መዚድ መግበሪ መማቐርን ነቐጥቀጥን ክኾነካ እንተዘይኮይኑ ዝኩሉ ጀነሳይድ ተፈፂምልካ ሕቶ ኸይረኸብ ዝኩሉ ዕንወት ተፈፂምልካ ሕቶ ኸይረኸብ እሞ ከዓ ናተይ ህላወ ናይ ተጋሩ ውድቀትን ዕንወትን ኣብ ናይቲ ብሄር ምብታን እዩ ኢሉ ዝኣምን ልዕላውነትካ ዳኺሙ ኢኮኖሚካ ዳኺሙ ምስስ ታሪኹ ከፅሕፍ ዝደልስ ታሪክ ተጋሩ ብምፍሓቅ ንሱ ታሪኹ ከምዝግብ ዝደሊ መፅሓፍ ከፅሕፍ ዝደልስ ናይ ተጋሩ ዓሻራ ብምጥፋእ ነተቆለ ናይ ተጋሩ ናይ ሰሜን ዝበሃል ዓሻራ ብምጥፋእ ኣብ ናትና ጥፋዓት እዩ ናተይ ወንበር ኣብ ናይ ተጋሩ ጥፋዓት እዩ ናተይ ህላወ ዘረጋገፅ ኢለ ዝኣምን ስርዓት ቤት ምክሪ ኣቲኻ ከንታይ ኢኻ ትግበር እንታይ ክትድሕን እሞ ጀነሳይድ ሕቶ ከይመለስካ እሞ ከምዚ ገይሩ ምስ ዕንወካ ሕቶ ከይመለስካ ገና ፖለቲካዊ ምይጥን ዲያሎግን ከይገበርካ ናበይ ኢኻ ትከይድ እንታይ ኢኻ ትገብር ናብኡ ትኸይድ ንዓለም ኣቀፍ ማሕበረሰብ በቃ ናብቲ ሃገር ተመሊሶም ኣለዉ ዝብል ኩሎም ሕቶታትካ ትግራይ ትስዕር እናበልካ ዝኸፈልካዮ መስዋዕትነት በረኻ ደብሪኻ ትማሊ ግጉይ ከም ዝነበርካ ንገይጋ ከም ዝመከትካ ተሪልካ ኢድካ ሂብካ ናብኡ ምእታው ማለት እዩ እዚ ባዕሉ መልሲ ዘድልዮ እዩ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ፕሮፐርሊ ከይተፈፀመ ዲያሎግ ከይተካየደ ጀነሳይድ ፍትሒ ከይረኸበ ዕንወትን ጥፋኣትን ፍትሒ ከይረኸበ ናብኡ ተመሊስካ ምኻድ ማለት ኢድካ ምሃብ እዩ ዝብል እቲ ሓደ ሃንገፅ ክልዓል ይኽእል ነነኡ ኮይና ንቃለሶ ዝብል እውን ሕቶ ክላ እዚ እውን ባዕሉ መልሲ ዘድልዮ እዩ እምበር ኣብዚ ደቂቃታት እዚ ንውዳእ ይኮነ ይኹን እምበር ምዕራብ እውን ይምለሰልካ ዞባ ሙሉእ ከይመለስካ ፀለምቲ ከይመለስካ ራያ እውን መሊእኻ ከይመለስካ ገለገለ ወረዳታት ናብ መረፃ ተኣቱ ተከዘ ምላሽ ውሰዱ ወልካ ፍልጦ ምሃብ ማለት ምክንያቱ ዘሎ ህዝቢ ካብ ቁፅር ወፃእ እንተስ ኣዲስ ኣበባ እንተስ ኣምሓራ ክልል ክመርጥ ማለት ሕጊ ይርካ ኣለካ ካብኡ ካብ ተከዘ ናብዚኣ መሪፅካ ክልል ኢኻ ክትመስርትስ ክልተ ዞባ ኢኻ ክትመስርት እውን ግልፂ ኣይኮነን ማለት ሳልሳይ ሕቶ እዚ እውን ብሰነድ ክምለስ ዝግብኦ ስራሕ ፈፃሚ ተማይጥሉ ማእከላይ ኮሚቴ ተማይጥሉ ሰራዊቱን ክማየጠሉ ኣለዎ ሕዚ ስእሉ ዕጥቂ ሒዙ በብምሽጉ ተወቲኑ ዘፀሃብካዮ መሃያ ዋላ ድሓነ መሓይሸሉ መሃያን ሕርጭ እናሃብካ ስኢካ ይተደቅሰን ናይ መኸተ ሰራዊት እዩ እዚ ፖለቲካል እውን ውስንን ክማየጥን ኣለዎ ኣዌርድ ክኾን ኣለዎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ትግራይ ሰራዊት ገሊኡ 3 ደቂ ሒዙ ገሊኡ 2 ደቂ ሒዙ ገሊኡ ምስ ሰበይቱ ምስ ሰብኣይን እውን የስኢሉ ገገዙ ዓፂ ማለት ደቂ ዓፂ ከክልተ ቀቢሩ ቶም ዝቀረ ሒዙ ተጋዲሉ ዝኒ ሰዚ ፖለቲካል ክማየጥ ኣለዎ ክሰነድ ክዳሉ ኣለዎ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን
እንድሕር መረፃ ንሕወሓት ሕጋውነት ዘይተመሊሱ ዝብል ሕዚ ወዱ ይተው ሰፊሕ ዝኸደኹም ዘሎ ኮይኑ ንሕና ሕወሓት ዘይተመሊሱ ትግራይ መረፃ ክካየድ ማለት ኢሎም ገለገለ ይምግቱ ኸ ምንታይ ሕወሓት ግድን ናብ ግእኽና ኣተለና ካልኦት ብሄራዊ ውድባት ዘይጓዳደራ ዝብል እዩ ንዙ ዝኸውን ኣነ ሌጋሊ እንድ ሕጋዊ መልሲ ኣለኒ ብውልቀይ ሕወሓት ዘይተመለሰ መረፃ ይንገብርን ክንብል ከለና ንሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ህዝቢ ትግራይ ይጣበቕ ወይ ንሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ክብል ናብ ውግእ እቶ ማለትና ኣይኮነን ሕወሓት ዘይብሉ ናብ መረፃ ክኣቱ እየ ክትብል ከለኻ ህዝቢ ትግራይ ብሃገር ደረጃ ረውሑኡ ዘረጋግፀሉ ፖሊስን እስትራተጂን ዘለዎ ኣብ ዝኾነ መኸተ እዋን እውን ፍሮንትሉ ተገቢሉ ህዝቢ ወዲውን ኣሰሊፉን ክመርሕ ዝኽእል ንዝሓዘ ፖሊስን እስትራተጂን መስመርን ከፍፅመሉ ዝኽእል ብዙሕ ኣባልን ህዝብን ዘሰለፈ ሪሌቲቭሊ ቅቡልነት ዘለዎ መከራን ፈተናን መስዋዕትን ቃልስን ክሓልፍ ዝኽእል ብሃገር ደረጃ ረውሑ ዘረጋግፀሉ ውድብ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ከምቶም ካልኦት ውድባት ስለዚ ውድብ እዚ ይጠቕመንን ይኽብል ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ዳ እዩ እምበር ንሕወሓት ጥራሕ እንተይኮናስ ከምኡ ዝበሉ ብሄራዊ ውድባት ኣፍሪስካን ኣሲርካን ከምቲ ዝበላ ትካላት ኣጊድካን ባንከን ዓፂኻን ከም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝበላ ዓበይቲ ትካላት ናይ ልምዓት ትካላት ናይ መኸተ ዓቕምታት ኣጊድካን ብዝጥዕመካ መንገዲ ሒዝካን እምበኣር ቶም ትማለ 4-5 ዝኾነ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘዳቐልክዎም ኣነ ጥራሕ ኢኻ ህዝቢ ትግራይ እትመርፅ ኢልካ ንህዝቢ ትግራይ ኮሚደረ ሰይትበልዕ ንዋ ፀውሓውን ብላዕ ጉዒ ሰይትበልዕ ንዋ ዝኾነ ነገር ብላዕ ኢልካ ክትመርፀሉ ይትኽእል ንስኻ እዙይ ኣምባገነንነት እዩ ፀረ ዲሞክራሲ እዩ ምንታይ ብሃገር ዝወዳደር ዓቕሚ ከይህልዎ ምንታይ ፅባሕ ንጎ ቻለንጅ ከይገብረካ ምንታይ ፅባሕ ንጎ ሓደ ነገር ከይገብረካ ልዕሊ ኩሉ ግን ንሕወሓት ውዕሊ ፍርታርያ ምሳኻ እየፈሪመና ኣልካት ዘወሪድካ ከዓ ኣይፈልጠካን ክትብል ከለኻ ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነን ንባይተና እውን ወክል ተመቒልዎ ኣሎ እዚ ናይኒ ደረስ ገደም ናይ ዓሲምባ ዝበሃል እውን ኣይህበካን ኢልዎ ኣሎ ካልኦት ውድባት እውን ኣይወክሙን ኢልዎም ኣሎ ሶታ እዩ ዝደሊ ዘሎ ከምኦም ዝበሉ ብሄራዊ ሓይልታት ብስም ናይ መረፃ ቦርድ ሕጋውነት እናኻልከልካ ህዝቢ ትግራይ ጠንካራ ውድብን መሪሕነትን ከይህልዎ ትገብር እሞ ድሓን ሰዓን መሪሕነት ረኽሞሽ መሽሉ ብትንትን ኢሉ ብኸባቢ ምግዛዕ እንተዋሊዑ ፅባሕ ንጎ ኣብዪ ኣሕመድ ሰራዊት ሒዙ ንኸላእሞ ብስም መረፃ ናይ መኸተ ዓቕሚ ንጎኒ ናይ ምግዳፍ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ሕወሓት መረፃ ይሳተፍ ይሳተፍ ኣይኮነን ንሄት ጨወታ ድሕሪ መረፃ ኣብ ትግራይ ከሳኽዑ ንዝደሊ ፖለቲካዊ ዕላማ ብኸምዚ ዝበለ ምምሕዳራውን ሕጋውን ብዝመስል ጉዳይ ቶም ፅባሕ ንጎ ቻለንጅ ዝገብርዎ እንድሕር ሰላማዊ ኮይኑ ሰላማዊ ቃልሲ ዝምግትዎ እንድሕር ናይ ሓሳብን ናይ ፖለቲካሊዝም ኮይኑ እውን ብሓሳብን ፖለቲካን ኣብ ዓለም ኣደባባይ ፊገር ዝኾነ መራሕቲ ሒዞም ቀሪቦም ዝምግትዎ ንጎኒ ገዲፉ ስቕ ኢሎም 4-5 ሰባት ኣዲስ ኣበባ በዓል ብዝፈጠሮም ገይሩ ድሓር እምበኣር ዌልካም ብልፅግና ኢሎም ኢሚድየትሊ ትግራይ ብልፅግና ከዳቕን ኢሚድየትሊ ናይ ትግራይ ሰራዊት ተፍሪሱ ናይ ባዕሉ ሰራዊት ክእቱ ዘን ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ብሄርን ብሄርተኝነትን ወቂዑ ከምተን ካልኦት ክልላት ተስቢ ጂኦግራፊ ተስቢ ግዛዕ ቦታቲኹ ከም በርክኻን ዝደሊ ሶ ድሕሪ መረፃ ኣብ ትግራይ ንክወርርን ፖለቲካዊ ዕላማ ንኸሳክዕን እዩ ዝዳሎ ዘሎ እምበር ብሓቂ ህዝቢ ትግራይስ ሕወሓት ሕጋዊ ኣይኮነን ካልኦት ግን ሕጋዊ እንተልዮም ካብ ባዕልካ መረፅ ክብለልዩ ኣይኮነን እንስምረት ብኣምሳሉ ዝፈጠሮም እዮም እኒ ናይ መን ዝኾን ዝበሃል ናይ ቀበሌታት ናይ ጣያታትን ብኣምሳሉ ዝፈጠሮም እዮም ሶ ዝደሊ ዘሎት ብሄራዊ ሓይሉ ወቂዑ እተን ናይ ብልፅጋና ቃላት ዝኾና ኣብ ትግራይ ክኣትዋ እሞ ድሓር ጥምረት ፈጢርካ ተሪልካ ናብ ትግራይ ንምእታው እዩ ብድሕሪኡ ሰራዊት ተኣስር ብድሕሪኡ ሕወሓት እየ ዝብል ትተሓስር ሕወሓትን ሕወሓትነትን ወያነን ወያናይነትን ወንጀል ይኸውን ብወንጀል ትእረ ክሪሚናላይዝድ ይግበር ከምቲ ዳንኤል ክብረት ዝበለና ወይ ከዓ ከሊኦም ዝበሉና ማለት ሶ ንሕና ሕወሓት ይምፃእ ክንብል ከለና ድሕሪ መረፃ ንዝመፅእ ናይ መኸተ ቃልሲ መን እዩ ዝምክት ንህዝቢ ትግራይ ዝብል እዩ ካልኣይ ንህዝቢ ትግራይ ገለ መረፀይ ትምረፅ ኢልካ ንስኻ ኣይትውስነሉን እንኳን ንስኻ ኣብቲ ፌደሬሽን ዘየለና ብሕገ መንግስቲ ዘይንራኸብ ብውዕሊ ፕሪቶርያ ጥራሕ ንራኸብ ሲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ፍሪስካስ ኣብ ትግራይ መገርካ መረፃ ክትገብር ትደሊ እዩ ሕወሓት የለን እንተልካ ውዕሊ ፕሪቶርያ የለን ማለት እዩ ውዕሊ ፕሪቶርያ እንተዘይሃልዩ ኤቭሪቲንግ ናብቲ ስታተስ ኳ እንተ ዝኾነ ቅድሚ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምፍራም ዝነበረ ትምለስ ኣለኻ ማለት ተውጊ ይመፅእ እዩ ክንብል ከለና ምን ሕወሓት ውድብ ከይተፍርስልናስ ንሕወሓት ክንዋጋእ ኣለና ማለት ኣይኮነን ውዕሊ ፕሪቶርያ እንተዘይሃልዩስ ኦሬዲ ፌደራል ዝበሃል የለን ትግራይ ሽዑ ወይ ሃገርያ ወይ ካሊእ ዓድያ ሶናይ ባዕላ መረፃ ቦርድ ገይራ ንባዕላ ዘዋፅኣ ትገብር እያ እዚኦም ኩሎም ግን ብስምዒትን ብችኮላ እንተይኮኑ ክምለሱ ዘለዎም ምስቲ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ግዜኡ ዝኣክል ዘሎ ንሱ ጥራሕ እኮ ኣይኮነን ስታድዮም ሰራዊት እውን እኮ
عيل إلى ونتهم لسوا قال يوم يوهات يوم بأمو دشكان برين انت شكي من عرسهم حدار كما تخلى دابون حريج أنا قايم أسيلوا منين سراوزي بانت زيولو كالس زيولو سر زيولو تقاليسي جبنا ولعه عينا ولعه تقاليسي هذا دابوش أن يقوى مسلكم كي ملازات قويد مثلا ثلاثة عامات مولو كان بخفف بالكان نزل لها جزاي قريفة حداري قريفة نورتي عنيو نزل أنا من ناوزي مولو سخسارة ناتغس قناو دياسبورا سوي ودى الله قناو حمارا سوي بارنتي نبرنا هم زيلكا نايلس قلنا تلاقى خلقك خلق يزور نايتفقتنا يود ورده نايتفقت حيلسك عز الدراجة دي يتصبت اللي خزبل بفيدو بوليتيكالي بريانن ديشكو نوزي قمت قبيلو حتى بوليتيكا حتى حادير تسراوي صحيح وين سراوي زي قال قيام دي ارق زع غيرنا نسدو غيرهم حصل له سرعات بلصقنا اديس ابا نحلو بسلام تحضر تግራይ የለን ሶስተስ ሀገር ክትከውን ኮንፌደሬሽን ክትከውን እንተስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምስ መጻ ዝገበረት ክትገብር ዝሰራው ህዝዩ ለህዝ ትግራይ ናይ ህላው ሓሰራዊት ናው ዝርዕ ሰራዊት ናተሳገረ ዝኸይድ እዩ ሶ ህዝ ትግራይ ካብ ዝበልዕን መቂሉ ወረቀት ወደ ወረቀት ካሊ ካፒታል ባጀት ካሊ እንተልይዎ ነጽንሑ ዝሰራው ህዝዩ ኩሉ ነገር ንሰራዊት ዝግበር ብሞራል ብኑሮ ኣብ ድሕሬት ዘለው ቤተሰቡ መንበር ክረኹ ካሊእ ክረኹ መንበር ጥራሕ ኣይኮነን ዝሰርሕሉ ግን ናይ ባንክ ልቃሕ ናይ ዕቃር ልቃሕን ልቃሓቱን ክረክብ ህንፀት ሓገዝ ክግበረሉ ጌርካ ሶት ሰራዊት እውን ስኢልና ዘለዓለም ኣብ ካምፕ ከፊሉ ኢልካ ክነብረ ይኽእል ወይ ልዕሊ ኢኻ ክዕምፅ እዩ ወይ ገዲፍ እኳ ህዝቡ ክምልስ ክኸድ እዩ ካብ ጥርናፍ ወፃኢ ሶ ትግዜያዊ ምሕዳር እስካዕ ሕዚ እንታይ እዩ ፈፂሙ ዝብል ተገምጊሙ ድሕሪ 4 ወርሒ بتر معراون كم أزيخ من لسبل كوبلان كله ولا استاني زلدي زلوا توم وشتاني وحدا وحدا كرا هون تراويت كوي تدالون كم زلنا خم يقرنا حنو واقع عدنا كوي تدال خيرن كم يقرنا حنو واقع بيراو عرق سمعنتهم كيف فصمنا كل تواتاتنا يقرنا حنو واقع قوم يولخا الرقم يولخا دكاتكم يولخا 3 عامات حالفوس ودور هذا خاوز مسكوا شو عطوا حكي من متى اخف شو عطوا حطوا زل هذا يقبر كان تلك يمل سيلنا تتغزيهم حدا كنا واحد لوزيون كنا واحد داليو ابتون برك ورد زي دالي ساعات النويه شو ذس اول مستمرطان مستغزيهم حدا ادمي اكللن زبل دحري انت اي فطر زبل بلان تغبرمو وزينا هنغبر انتلكا نو زدل خعم دلاو تغبر هزي اكم زي زلن انا چنقني حقي تعقم بزعينا يتغرا ودبن مساك اكم كن يتر يقداس تاكبن تسبسبن زحدر تنيو على روحها تنو زو قدسو بدر معلتك زارن قزمن نكحسوان كتنق انتريو انا اهل لخو زولي يخون زلو مالك وحدات كعيف تدقدو سنوات هزي بدق يزل نافت هزور تلك معت نغري فتح عمليو حقن متكلاون راشد الون يتحسب مالك صوت زول كايتنا يمرصا سند تداليو تغنغيمو هستغاي تمايطلو صا زينا انتلك عن زي يخون مدلاو تغبر لك هي خلك كان